Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu predivnu tiramisu tortu. Ovo je jedna lagana i osvježavajuća ljetna torta, ali ipak nešto delikatnije. Namijenjena je onima koji ne žele voćne torte, koji ne voli previše slatko, ali ipak bi da se lijepo počaste ovog ljeta. Pripremite kalup za torte prečnika 26 cm. Samo dno kalupa namažite maslacem, stavite obruč i pospite kalup brašnom te višak brašna istresite. Ako želite da dobijete potpuno ravnu koru, obmotajte kalup pojasom za torte koji možete kupiti, a možete i sami napraviti kod kuće. U posebnom videu pogledajte moje uputstvo kako da ga sami napravite kod kuće. Za koru pripremite 6 jaja i razdvojite bjelanjke od žumanjaka. Počnite mutiti bjelanjke uz postepeno dodavanje 180 g šećera u prahu. Mutite ih dok ne dobijete potpuno finu i čvrstu masu. U posebnoj zdjelici pomiješajte 120 g glatkog brašna, 80 g gustina ili kukuruznog skroba, pola kesice praška za pecivo ili 8 g i mrvicu soli. U umućene bjelanjke dodajte žumanjke i samo ih lagano promiješajte. Dodajte koricu i sok jednog limuna. Dodajte naizmjenično suhe sastojke i 50 ml ulja uz lagano miješanje. Naizmjenično dodavanje je potrebno da vam masa za biskvit ne bi postala u nekom trenutku prekusta ili prerijetka. Kada ste lagano promiješali masu, prebacite u kalup za kore za tortu. Koru pecite na 170 stepeni oko 40 minuta, zavisno od jačine pećnice. Ja koru pečem sa uključenim gornjim i donjim grijačima i ventilatorom. Koru ostavite da se samo malo prohladi i onda odvojite od kalupa uz pomoć plastičnog noža ili špatule. Koru stavite na žicu da se potpuno ohladi prije rezanja. Pripremite 70 g kukuruznog skroba ili gustina. Tu dodajte 150 g šećera. Dodajte također 2 vanilin šećera i ovo lagano promiješajte. Miješajte tako da vam se skrob i šećer potpuno pomiješaju, da vam se kasnije ne bi stvorile grudvice skroba u filu. Dok ovo miješate, sa strane promiješajte samo na kratko 8 žumanjaka. Kada su vam žumanjci postali tečni kao vodeni i kada ste ovo fino pomiješali, možete dodati skrob i šećer u žumanjke. Ovo sada mutite dok ne dobijete ujednačenu i veoma finu i pjenastu masu. U posebnoj šerpici pripremite 800 ml mlijeka i tu dodajte koricu jednog limuna. Mlijeko zagrijte do ključanja. Evo, mlijeko je skoro pa proključalo. Vidite ovo. Od ovoga će ispasti tako jedan predivan film. Sada je potrebno da izvadite koricu limuna i da brzo mlijeko prebacite ovdje u zdjelicu. Prebacite samo malo, počnite miješati. Prebacite i ostatak. Miješajte skroz dok ne vidite da vam je masa ujednačena i zatim ponovo prebacite ovu masu u šerpicu. Ovo sada energično miješajte, to jest miješajte stalno da vam se ne bi stvorile grudvice u ovoj kremi. Kada vidite da je ova masa cijela počela ključati, kuhajte još nekih 10-15 sekundi. Vidim da mi masa sad počinje ključati i sada ću miješati još samo 10 sekundi i ovo je sasvim dobro. Što brže možete, donesite jednu zdjelicu iz zamrzivača i prebacite kremu u zdjelicu. Ovo sada brzo miješajte i miješajte skroz dok vam se krema ne ohladi toliko da je ugodna na dodir. Nemojte prestajati miješati jer ćete na taj način dobiti jednu finu i svilenkastu kremu. Pogledajte ovog ljepotana. Šta kažete? Zar nije predivan? Sada je potrebno da ga isiječemo. I ja, dragi moji, imam ovu novu spravicu za sječenje kora jer kako god da isiječe, nekako mi kore ne budu tako ravnomjerne, a vi, moji pratioci, ste mi rekli da kupim sebi kao nož za sječenje torti. I sada ću to da probam prvi put. Biskvit treba da bude potpuno ohlađen. Okay.
Pogledajte ovu divotu. U jednu šetricu stavite 3 kašike instant kafe i stavite samo 2-3 kašike slatke pavlake. Ovo je mliječna slatka pavlaka. Pustite da se ova kafa posve otopi i tek onda uključite šporet. Kada se kafa otopila, uključite šporet da se pavlaka samo malo zagrije, ali nemojte pustiti da ključa jer inače će izgoriti. Prebacite u drugu zdjelicu, lijepo promiješajte dok ne vidite da se sva kafa otopila. Pripremite 500 g mascarpone sira, samo ga na kratko promiješajte i sada ovdje počnite dodavati filo od vanilije i to kašiku po kašiku. Na početku dodajte samo kašiku po kašiku dok se ovo malo ne sjedini i onda dodajte i ostatak fila. Za fil sa kafom pripremite 400 g krem sira, 180 g šećera u prahu, zatim ovdje dodajte kafu i aromu ruma. Možete koristiti i rum, ali ako ne želite koristiti rum, možete aromu ruma. Ja radije koristim aromu ruma u kremama. Ovo sada lijepo promiješajte. Evo vidite, pogledajte kako ovo divno izgleda. Žuti fil podijelite na 3 dijela ako želite da vam slojevi torte budu potpuno jednaki. Ovo vam je veoma praktično jer ne morate misliti da li ste dovoljno kreme stavili u jedan sloj ili ne. Fil sa kafom također podijelite na otprilike 3 jednaka dijela. Okolo stavite obruč i acetatnu foliju ako imate. Ako ne imate, možete slobodno nafilujete tortu bez ovoga. Preko prve kore stavite fil sa kafom. Razmažite ga. Nanesite žuti fil. Veoma lagano, tako da ga možete lijepo razmazati, a da se ne sjedini sa ovim filom od kafe. Lagano razmažite. Stavite lagano drugu koru. Samo malo pritisnite. Stavite drugi dio fila od kafe. Ove file razmažite, stavite fil od vanilije i treću koru. Tortu sada ostavite u frižider preko noći, a sutra ćemo ih završno filovati sa ove 2 kreme. Na ove 2 kreme stavite foliju da vam se ne bi isušile. I dragi moji, evo na sljedeći dan ja sam tortu pokrila malo salvetom, pošto mi je izgledalo ovako malo kao čudno da mi ostane gola u frižideru. Vidite sad. Kakva je to ljepotica. Prvo ću je samo ovako malo poravnati. Fil sa kafom lijepo poravnajte da bi vam torta izgledala glatka i fina. Premažite gornji dio torte sa veoma tankim slojem fila, tek toliko da kora ne bude gola. Ja ću gornji dio torte ukrasiti na jednostavan način, ali da ima male bržuljke, tako da to izgleda baš kao tiramisu. Pospite tortu bogato kakao prahom. Nemojte štediti kakao prah. Ovaj kakao prah će dati tako jedan bogat okus ovoj finoj torti. Dragi moji, pogledajte ovu ljepoticu. Kako ovo meko. Šta mislite, da li je Aleksandra napravila previše meku tortu? Ako me zbog ičega moji pratioci ne vole, onda je možda mekoća torti. Ali znate kako, tiramisu je mek, pa mora i ova torta da bude meka. Da vidimo šta će sad biti. Jao, dragi moji, pogledajte vi ovu divotu. Vidite. Hoćete li prvo mekoću? Pa naravno da hoćete. Vi ste na mom kanalu zbog toga. Pogledajte. Zar nije kao tiramisu? Da probam. Pogledajte vi tu divotu. Znam da sam dosadna. Vidite ovo. Vidite vi tu mekoću. Dragi moji,
pokušajte napraviti ovu tortu, zaista je divna. Ne znam šta da vam kažem, jednostavno je toliko fina i osvježavajuća, a baš imate osjećaj kao da jedete tiramisu. Vidjela sam mnoge recepte u kojima se ova torta pravi stvarno sa piškotama, ali po meni ja sam željela da dobijem jednu tortu koja je onako fina i sočna, ali u isto vrijeme da ne bude onako previše meka pa da se onako rasipa. Ali ovo je, dragi moj, pun pogodak, stvarno. Toliko sam sretna što sam vas počastila sa još jednim odličnim receptom za tortu. Nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. Podijelite ga sa svojim prijateljima jer na taj način doprinosite širenju recepata, širenju ovih divnih recepata. Naravno, na taj način podržavate moj rad i motivišite me i da i dalje stvaram. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Probajte ovo.